Selamat pagi dan selamat berhujung minggu ASIA Asia. Anda tentunya bersama saya, Sharon Kezia, hanya di Sejahtera Asia edisi Hujung Minggu. Jadi pada hari ini merupakan adalah hari Sabtu, 5 Jun bersamaan dengan 24 Syawal 1442 Hijriah. Kita bersiaran hanya di saluran TVS 122 Astro dan MYTV. Jadi apa khabar anda semua di rumah? Kami di Sejahtera Asia sentiasa doakan, sentiasa harapkan agar anda berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Jadi kepada anda yang mungkin pada ketika ini tengah bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerja, kami doakan agar anda pulang dan kembali ke rumah dalam keadaan yang selamat. Jadi terus memberikan kebaikan dan sumbangan kepada masyarakat. Jadi kepada anda yang berada di rumah yang mungkin pada ketika ini baru bangun dari tidur ataupun mungkin tengah menyediakan sarapan pagi dan ataupun anda pada hari ini bercadang untuk meluangkan masa bersama keluarga di rumah. Jadi terus kekal setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan kerana kita mempunyai perkongsian dan topik yang sangat menarik untuk dikupas bersama dengan tetamu istimewa kita. Jadi adalah hari ini merupakan seperti yang saya katakan tadi, hari ini merupakan 5 Jun. Pasti ramai dalam kalangan kita terfikir, apakah hari ini? Sebenarnya hari ini merupakan satu hari yang istimewa. Jadi saya kira anda di rumah sekarang ni pasti dah tertanya-tanya dah. Hari ini hari 5 Jun apa yang saya ketinggalan? Sebenarnya 5 Jun ini merupakan sambutan Hari Alam Sedunia Sekitar Alam Sedunia Sebutan Hari Alam Sekitar Sedunia disambut pada 5 Jun setiap tahun dengan membawa tema yang tersendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh United Nations Environment Programme. Hari Alam Sekitar Sedunia disambut pada tahun 1972 dan telah berkembang menjadi sambutan utama seluruh dunia dengan pembabitan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam meningkatkan tahap kesedaran masyarakat dunia terhadap isu alam sekitar serta mempertingkatkan tindakan dan penglibatan terhadap perubahan alam sekitar. Pada tahun ini, negara Pakistan bekerjasama dengan United Nations Environment Programme akan menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia dengan tema pemulihan ekosistem. Jadi kita lihat di sekeliling kita dengan kepesatan pembangunan dalam memberikan impak dan kesan kepada alam sekitar kita. Jadi kalau bukan kita yang hendak menjaga alam sekitar ini, siapa lagi yang akan menjaga alam sekitar? Jadi untuk pengetahuan anda juga di sini, saya ingin kongsikan tentang penggunaan plastik di Asia. Untuk pengetahuan anda, penduduk Malaysia menggunakan plastik kedua terbesar di Asia. Secara purata, penggunaan seorang adalah sebanyak 16.78 kilogram setahun. Kajian yang dijalankan oleh Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman dari UPM pula mendapati pada tahun 2018 sahaja rakyat Malaysia membuang sumber kitar semula bernilai 476 juta. Jadi daripada jumlah ini kita dapat lihat 476 juta merupakan satu jumlah yang sangat besar, merupakan satu angka yang besar yang telah kita buangkan begitu saja, yang telah kita sia-siakan. Jadi anda bayangkan sekiranya jumlah tersebut digunakan untuk membangunkan negara dan digunakan untuk membantu golongan-golongan yang tidak berkemampuan, alangkah bagusnya dan alangkah baiknya kita dapat melakukan sesuatu kebaikan melalui jumlah tersebut. Namun saya kira ini merupakan perbuatan daripada seseorang individu saja. Ini merangkumi kita semua. Seperti saya sendiri juga mungkin saya tidak perasan di rumah juga. Mungkin saya pernah membuang barang yang boleh dikitar semula tapi saya membuangnya sebagai bahan yang tidak boleh diguna pakai lagi. Sebenarnya banyak perkara yang kita boleh lakukan untuk membantu, menjaga dan memelihara alam sekitar kita. Benda yang paling mudah adalah kitar semula. Jadi kitar semula ni kita boleh lakukan di rumah. Apa yang paling penting dalam kitar semula ni, anda hanya perlu ingat, dia adalah 3R. 3R adalah reduce, reuse dan juga recycle. Jadi kalau reduce ni dia merujuk kepada pengurangan penghasilan sisa dan penggunaan sumber. Pendek kata, jangan membazirlah. Jadi kita kurangkan penggunaan sumber yang ada
di sekelilingi kita. Jadi macam di rumah itu tak perlulah anda membuka semua lampu, tidak perlu semua lampu itu dipasang dalam satu masa saja. Sekiranya anda hanya berada di dalam satu bilik, jadi pastikan di dalam bilik tersebut saja anda menggunakan kipas dan lampu. Jadi bilik-bilik yang lain anda boleh tidak menggunakan kipas ataupun lampu. Jadi itu sedikit sebanyak dapat menjimatkan bil elektrik anda. Dan yang kedua adalah reuse. Reuse adalah merujuk kepada penggunaan barangan berulang kali. Selagi boleh pakai, kita pakai. Jadi segala barang-barang ataupun bahan-bahan yang terdapat di kediaman anda, jika ia tidak rosak dan masih boleh diguna semula, anda gunakan sebaik mungkin. Jadi jangan hanya kerana barang tersebut dah lama, barang tersebut mungkin bagi anda seperti tidak mengikut trend. Jadi anda melihat ada barang yang sama tapi telah dipasarkan dalam produk yang baru tapi mempunyai fungsi yang sama seperti barang yang lama. Jadi anda rasa macam nak beli barang yang baru. Jadi barang yang lama tu anda rasa nak buang. Jadi itu perbuatan yang salah. Kerana barang yang lama itu jika ia tidak rosak, anda boleh guna sehingga dia rosak. Jadi dia bukan saja dapat menjimatkan wang anda tapi juga dapat menjimatkan penghasilan sisa dan penggunaan sumber. Dan yang terakhir adalah recycle. Kalau sebut pasal recycle ni, saya dah dekat kepala saya ni dah terngiang-ngiang dah. Ada sebuah lagu berkenaan dengan recycle yang saya kira pada zaman persekolahan saya ni, lagu ni sentiasa bermain di fikiran saya. Recycle, that's what you do, recycle. Pasti kalau saya dendangkan lagu tersebut, pasti ramai dalam kalangan kita, macam pernah dengar lah kan. Jadi lagu tersebut merupakan salah satu kempen dan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengalakkan masyarakat melakukan kitar semula. Jadi kitar semula ni, recycle ini merujuk kepada proses meletakkan semula barang terpakai dalam kitaran penghasilan. Jadi kita akan menghantar barang lama ataupun barang yang tidak digunakan ke organisasi atau syarikat yang akan menggunakannya untuk menghasilkan lagi produk yang baru. Jadi kita bahan yang kita gunakan itu kita tidak buang di tempat-tempat yang tidak elok. Mungkin sebab yang ni saya perhatikan, saya pernah perhatikan, dan apabila saya pulang ke kampung, memandu dalam perjalanan pulang ke kampung, saya perhatikan kadang-kadang saya nampak ada selonggok sampah yang diletakkan di tepi jalan dan diselubungi oleh lalat dan lipas. Ini adalah perbuatan yang tidak elok. Jadi mungkin bukan pengalaman saya saja, saya rasa ramai juga pengalaman penonton yang pernah berjumpa dengan situasi macam ni, di mana anda melihat orang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa makanan ataupun membuang barang-barang yang tidak digunakan di tepi jalan sahaja. Kadang-kadang dapat nampaklah basikal yang dah rosak ke ataupun sofa yang dah rosak ke, mereka hanya campakkan saja di tepi jalan. Jadi benda-benda seperti ini dapat merosakkan alam sekitar kita. Jadi kita sebagai rakyat yang berilmu, kita sebagai rakyat yang berpengetahuan, jadi kita perlu membantu usaha kerajaan dalam menjaga dan memelihara alam sekitar kita. Daripada kita membuang bahan-bahan tersebut, lebih baik kita mengitar semula. Tapi dia tetap ada langkah dan proses yang anda perlu patuhi dalam menjalankan usaha untuk mengitar semula ini. Jadi bahan yang boleh dikitar semula perlu diletakkan ke dalam tong sampah kitar semula yang mengikut warna, iaitu biru untuk kertas, coklat untuk kaca dan jingga untuk aluminium dan plastik. Jadi pengasingan barang-barang tersebut akan memudahkan pekerja-pekerja kita semula untuk mengasingkan barang-barang tersebut apabila berada di tempat pelupusan sampah. Jadi daripada situ mereka dapat mengenal pasti bahan yang boleh digunakan, yang boleh dikitarkan semula, dan bahan yang tidak boleh digunakan. Jadi kepada anda boleh membantu meringankan beban tugas pekerja-pekerja tersebut dengan melakukan pengasingan sampah itu di rumah anda sendiri. Jadi kita perlu sebagai ibu bapa, kita perlu menjadi contoh kepada anak-anak kita, kepada golongan yang lebih muda untuk melakukan kitar semula dari rumah. Jadi kita perlu jadi contoh yang terbaik kepada mereka dengan melakukan pengasingan sampah yang di rumah. Itu juga sedikit sebanyak dapat meringankan beban kita untuk membuang sampah. Jadi kita tahu
sampah mana yang perlu dilupuskan dan sampah mana yang boleh dihantar untuk kitar semula. Jadi saya sentiasa percayalah bahawa Tuhan telah mengamanahkan kita untuk menjaga dan memelihara alam sekitar yang terdapat di sekeliling kita. Tapi sekiranya kita tidak menjaganya, nanti kita tak tahu di hari kemudian generasi kita tidak dapat menikmati alam sekitar indah yang telah diciptakan dan diamanahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi sama-samalah kita bekerjasama dan bersatu untuk menjaga dan memelihara alam sekitar kita. Kerana tanpa alam sekitar kita ni, kita tidak dapat hidup dengan bahagia, kita dapat hidup dengan tenang, kita tidak dapat menghirup udara yang segar, kita tak dapat rasa imbasan angin-angin sepoi. Jadi semuanya jika kita hendak berada, kita kena hidup dalam persekitaran yang bersih, persekitaran yang selamat. Jadi kita haruslah mengambil langkah untuk menjaga dan memelihara alam sekitar. Jadi itulah sedikit sebanyak ya berkongsian saya berkenaan dengan sambutan Hari Alam Sedunia. Jadi kepada anda yang mungkin sekarang ini tengah bersama saya, kita dalam siaran Sejahtera Asia ya, edisi Hujung Minggu. Seperti kita lihat di laman sosial baru-baru ini terdapat satu saya boleh katakan sini perkabaran yang tidak elok bila kita lihat terdapat pemalsuan berita tentang vaksin seperti yang telah tular di laman sosial baru-baru ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, saya war-warkan di sini agar tidak terus mempercayai sebarang berita yang disampaikan atau dikongsikan dalam laman sosial, mungkin melalui Facebook, melalui Instagram, melalui grup WhatsApp. Jadi tolong pastikan bahan yang dikongsi itu adalah sahih dan benar sebelum anda mempercayai berita tersebut dan sebelum anda kongsikan bersama orang-orang yang lain. Seperti yang kita telah tular di media sosial baru-baru ini berkenaan dengan pemalsuan berita vaksin, ia sedikit sebanyak telah menimbulkan panik, kebimbangan dan ketakutan dan kegusaran dalam kalangan rakyat kita apabila berita palsu ini mengatakan bahawa penerima vaksin tersebut mengalami satu kesan yang tidak baik seperti pitam, seperti mati, seperti perlu dimasukkan semula ke hospital akibat daripada menerima vaksin tersebut. Sebenarnya untuk pengetahuan anda, berita tersebut adalah palsu. Ya, saya pasti memang ada dalam kalangan kita apabila menerima vaksin mereka mendapat sedikit kesan sampingan. Tapi kesan sampingan itu bukanlah satu kesan sampingan yang memudaratkan kesihatan. Kesan sampingan yang kecil saja. Contohnya seperti mungkin sakit kepala sedikit ataupun demam panas sedikit ataupun berasa badan lemah dan lesu. Itu merupakan sedikit daripada kesan sampingan. Dan kesan sampingan yang dihadapi oleh seseorang itu adalah bergantung kepada badan individu tersebut. Tidak semua orang mengalami kesan yang sama dan ada juga dalam kalangan individu yang tidak mengalami sebarang kesan. Jadi kepada anda, sekiranya anda menemui satu berita ataupun informasi berkenaan keburukan menerima vaksin, tolong laporkan orang yang berkongsi, individu yang berkongsikan berita tersebut kepada pihak yang berwajib. Kerana apabila berita ini dikongsikan, dia akan menjadi tular di laman sosial dan sedikit sebanyak menjejaskan kita nak bagi vaksin kepada orang. Jadi kepada masyarakat terus berikan sokongan. Jangan sesekali takut untuk menerima vaksin. Sekiranya anda belum mendaftarkan diri untuk menerima vaksin, sila berbuat demikian di aplikasi My Sejahtera. Dan kepada anda jika masih tidak tahu, jadi kepada anda yang masih tidak tahu bagaimana untuk mendaftarkan diri untuk menerima vaksin, jangan risau, anda boleh pergi sahaja ke mana-mana klinik kesihatan ataupun hospital kesihatan untuk mendaftarkan diri menerima vaksin. Jadi vaksin tu sangat penting ya, perlu ingat ialah untuk mengelakkan apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku daripada kita ekoran daripada COVID-19 ini. Sebenarnya banyak lagi yang saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan penyebaran berita palsu ini, namun masa sentiasa mencemburui kita. Tapi saya ingin kongsikan anda terus kekal setia bersama saya kerana selepas ini saya mempunyai tetamu istimewa yang akan kupaskan topik yang sangat menarik bersama saya hanya dalam Sejahtera Asia. Apa pendapat anda tentang penyebaran berita palsu pemberian vaksin kepada rakyat? Mun pendapat kami lah, ya sebenarnya memang wajarlah
sebab kita maulah berita palsu macam tu kelaknya menakutkan rakyat-rakyat. So daknya si berani lah. Boleh. So kita perlu daftar lah untuk kita vaksin, so kita boleh menghentikan penyebaran COVID-19 tu. Pada pendapat kami benda yang perlulah untuk buat berita palsu ya, sebab boleh menakutkan orang ramai. Diajaklah. Berita palsu ini sangat berbahaya, especially untuk warga-warga yang middle age macam tu lah. So kan most of the source is from WhatsApp and FB, so they kinda macam percaya lagi that source compared to yang kajian telah dibuat secara saintifik. So it's up to us yang untuk membuat mereka percaya bahawa vaksin is another way untuk kita prevent COVID. Walaupun actually it's not totally what we call menghapuskan COVID, tapi it's prevent us from getting ICU and hospitalization. So meaning it's reduce rate of death because of COVID. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi Hujung Minggu. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama saya kerana saya janjikan kepada anda bahawa hari ini kita mempunyai satu topik yang menarik yang akan dikupaskan, yang akan dibincangkan bersama dengan tetamu istimewa kita. Jadi topik yang akan kita kupaskan pada hari ini ialah jaga alam sekitar dengan membaca. Bersempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia, marilah kita sama-sama menjaga dan memelihara alam sekitar dengan melakukan kitar semula. Mungkin ramai yang tidak sedar bahawa alam sekitar kita semakin tenat, tambah-tambah lagi musim pandemik ini. Pelitup muka seperti yang saya kenakan ini dan juga sarung tangan getah selepas digunakan haruslah dibuang dengan betul. Kerana jika dibuang sesuka hati, ia akan memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar. Jadi perlu ingat ya, pelitup muka dan juga sarung getah jika anda gunakan perlu dilupuskan dan perlu juga dibuang dengan cara yang betul. Jangan buang sesuka hati ya, kerana ia bukan saja mencemarkan alam sekitar kita, malah ia juga boleh mendatangkan kemudaratan sekiranya ada binatang peliharaan ataupun haiwan-haiwan liar seperti kucing dan seperti anjing yang tersangkut dengan pelitup muka ataupun sarung getah tersebut. Jadi hari ini kita akan membincangkan dan mengupaskan topik ini dengan berlanjut bersama dengan Encik Desmond Liew yang merupakan salah seorang pengasas Le Parlour Cafe Studio. Apa khabar Encik Desmond? Hi, thank you very much for the invitation, Sharon. I'm so impressed of your Malay. It's really fluent. Pertama kali kan puji ni, seronok. And thank you so much for the correct pronunciation of Le Parlour, because so many people is unfamiliar with this wording because it's a little bit something strange words. It's actually come from the French. The Le Parlour meaning that it's actually a place for people connecting peoples as well. So actually, when people a lot have been asking me like, what is actually Le Parlour and what is the initiative and the founders behind the story? Actually, Le Parlour is actually found by me and two siblings, and I have a partner. It's called Mr. Larry. I always call him Uncle Larry. He's a Canadian, just like what you said. He have deep passionate about Malaysia here. So he always thinking that what to do back for the community. And ever since 10 years ago, he has been started the business in a book fair in Hujung here. It was in a Crown Square. But getting throughout the years, more people know about the book fair. So in 2018, we transformed our cafe, the Le Parlour, in the street cafe. The last time is at the Jalan Kereta Api. But in 2018, we transformed into a book cafe. So many people have been asking me over the same question, like it's so-called like the largest book cafe in Hujung, and why? So actually, it's actually a concept that brings us to here. Is that I realized that throughout the years, I'm a person who loves traveling, so I travel a lot. And I went to a lot of the places like slow development country like Vietnam, a lot of the small places in China, outside border. So I see a problem that in the community is that the gap, they have a huge gap of poor and rich.
that is a very big problem in the community nowadays and also for the world. And I have been thinking that what is the problem has been causing that one. And I realized that the only factor that actually the main factor is the education. I think the education is the only key that can actually lead to the more balanced community level as well. So I have been thinking a lot of deep thought about that one. Eventually in 2018, I asked my Uncle Larry, you think that we should do something back in return aside from the book fair? What if we add in a story, like a value to our cafe, aside from just selling a coffee, a good food, but what else we can bring to the community, the message behind. So eventually we come up with the thought of making a book cafe. Because the reason is that our book cafe and the book fair currently held in the huge shopping mall, we are having more than 100,000 of books. Wow. Yeah, more than 100,000 of books. It's all the pre-loved second-hand book imported from the USA. And actually, if we do the research, we saw that there is over 320 millions of books was discarded in US every year. Wow, It's every year, approximately wow. more to like 640 tons of book. Imagine that. So just like what you said just now, right? A 3R. And I definitely agree with that one, the 3R. And what can we do in the 3R concept and bringing value back to the community? And I think the recycle is the third level that you mentioned. We can recycle the things. But I think the books is the most important thing that in the key here. So I think we'll reuse the second level key that you mentioned just now, and trying to get the books that, because all the books selling in our cafes, I mean like in the book fair, is imported from USA. It's very expensive. Yeah, imagine $100 for all the books, right? But now we're getting it and offering in a more affordable price, almost lower than 9 ringgit 90 cents of that one. Some even I counter only 2 ringgit or 3 ringgit. Wow, the good books. You definitely is a fan of our cafe, you know that. Yeah, because sometimes I always went to the book fair. If you have the book fair, I always bought the book because they offer, it's not affordable only, but I can say it is a cheap. It's a cheap book. You can get a very good book around 5 ringgit or 6 ringgit like that. Yes, yes, definitely. The reason we set the price, a lot of people ask us, you making money or not? Of course, in terms of to making the business sustain, the book fair and the book cafe, we're trying to get very minimal margin. And so many people, they don't know that we're trying to sell all the books, and partial of the profit is actually also donated to all the NGO program, charity like Wishes Land, SCCS, and also like Noble Pledge, all those kind of charity program. I mean, like we're trying to do something that at least can be done. And if you notice that all the books in our cafe here, 100% is from USA, right? So how about Malay? I mean, Mandarin, yeah, those kind of the target audience, they will feel pretty upset of that one. So throughout the year, we're also making this big campaign. We are calling out for all the public to donate their books here, so we can actually offer it in a more affordable price, and also by the same time raising the fund donation for the society like NGO program as well. And throughout the years, surprisingly, we make a little bit small, bits by bits, all those kind of success. And nowadays in our cafe, we have a lot of the Malay titles, books as well, and Mandarin titles. And I'm very happy on that one because that is the things that we would like to see. Jadi kita dapat tengoklah penerangan daripada Mr. Desmond sendiri bahawa buku-buku yang dijual adalah merupakan buku-buku yang telah digunakan pakai, yang seperti yang saya kongsikan tadi, reuse, menggunakan semula buku-buku yang tidak digunakan. Sebenarnya banyak lagi yang kita ingin kongsikan dengan anda berkenaan dengan kafe Mr. Desmond. Terus kekal setia bersama saya hanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, kembali bersama saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi Hujung Minggu. Jadi kepada anda yang baru bersama kami pada pagi ini, topik yang akan kita kupaskan pada hari ini adalah jaga alam sekitar dengan membaca. Dengan tetamu yang saya bawakan khas untuk anda adalah Encik Desmond Liew. Jadi seperti tadi, Encik Desmond ada kongsikan bersama kita bahawa penjualan buku tersebut, hasil penjualan buku tersebut akan disumbangkan kepada badan-badan kebajikan NGO. Jadi kepada anda juga boleh turut serta menyumbang kepada badan NGO ini dengan membeli buku di Hill Fair Book. Jadi sedikit sebanyak walaupun anda membeli buku, tapi dalam masa yang sama anda bukan saja mendapat ilmu daripada buku yang anda beli, anda bukan saja mendapat pelbagai informasi daripada buku yang anda beli, malah dalam masa yang sama anda dapat membantu golongan yang tidak berkemampuan kerana sebahagian wang tersebut akan disumbangkan kepada badan-badan kebajikan NGO. Jadi hari ini bila kita sebut saja tentang membaca, di sini saya ingin kongsikan kajian yang dijalankan pasukan analisis Peabody.com mendapati bahawa minat membaca dan membeli buku dalam kalangan rakyat Malaysia adalah sebanyak 76% atau 18 juta rakyat Malaysia berusia 15 tahun ke atas boleh diklasifikasikan sebagai sasaran pembaca buku yang berdaya beli. Sebaliknya, 5.5 juta pada kumpulan usia yang sama menyatakan langsung tidak berminat dengan buku dan bahan bacaan. Angka 5.5 juta ini ialah purata responden yang dikaji dan menyatakan jawapan tidak membeli walaupun sebuah buku sepanjang tahun 2019. Bagi data tabiat membeli buku secara dalam talian, Malaysia berada di senarai ke-6 paling aktif dalam kalangan 41 buah negara yang dikaji. Walaupun begitu, malangnya 5.5 juta penduduk dewasa di negara ini langsung tidak berminat walaupun untuk membeli sebuah buku dalam tempoh setahun tersebut. Jadi kajian Peabody.com yang mendapati bahawa 18 juta rakyat Malaysia membeli sebuah buku setahun berbanding 5.5 juta tidak berminat langsung pada buku. Dicampur semua jumlah tersebut, 76% rakyat Malaysia berada dalam radius budaya membaca. Jadi betul sedikit sebanyaklah Mr. Desmond, some of the information that I share about the reading culture in Malaysia. So I think some of the audience also might wondering what inspired you to open this book of cafe concept. Well, actually, I think the biggest inspiration for me is my mom. My mom used to tell me a story of her childhood where she has to walk every day, walk for 2 hours just to go to the school. I mean, like back to 40 years ago, that time, the concern of having a proper education is not that high concern. So a lot of people, they always say that after you study from 5 or maybe from 3 or from 1 or maybe primary 6, no need to study anymore, no need further. So you just go out to work. But my mom, she loves study a lot. She knows that because my mom, she doesn't have, my grandpa passed away very early. So she knows that the only things that can change the future, her life, is through the education. So she has been trying so hard, even every day. I can't imagine that every day I have to work for 2 hours just to go to school to study. And I think that it could be even worse for those I can feel that for a lot of the peoples in the rural place, kids, they are suffering because so many of them, they would like to study. Dia orang mau belajar. They want books. Yeah. I ever come to a place in a kampong where I was visited the kampong, so I brought the books to them, and my Uncle Larry, he's also always asked me to bring some books, sometimes donate the book to the kampong as well. And I saw them, the first time when I saw the impression in their impression showed me that it makes me touch the haru. I feel that the things that I work is worth it, because when the time they take the books, it's just like they are so happy. It's like this is the best thing in the world that given, like Santa is coming already. So some of them is like laughing for the whole day, smiles happily, and that smile is the thing that actually also inspired me from doing that on this industry. Sometimes when you see the smile on those kids and you think that probably the things might not be that you are doing, I'm doing, could not be that much contribute to the world, but at least we can do something different to the community.
And that is the time when the kids, when I saw the laughing, the smiling, looking at the books, like, you know, when they're taking the books, just looking at it, like, it's like their best toy, yeah, that they have. That make me really, really happy of doing that. And I think that's why that we will be keep doing that, sending to sometimes the books, why we sell the books in a very, very low price, like you said, almost like cheaper than that, but like 9 ringgit and 90 cents, some even like 2 ringgit 90 cents, right? 3 ringgit 90 cents. The reason is that we're offering for them to have those books in a more affordable price. Yeah. So it gives you a satisfaction for you when you can give back to the community back. Yes, yes. Actually, that is a good cause for you. It's a good cause to everyone when we can give back to the community. It's not about us, it's about the others, especially for those who are unfortunate, where we can help them by contribute, maybe like you contribute a free book to them. As far as I know that you have an architecture background, so what makes you choose this field? And do you miss your architecture background? Oh, wow. Well, you actually know things about me. Well, yeah, actually I'm a designer, but I'm not major in architect, but I'm more major in graphic and those kind of advertising method, multimedia design. I'm actually studying in multimedia design, graphic and all those things for years. Of course, I also involved in architect project like you mentioned as well. So before this one, I've worked for several corporate like Pullmans and all those places as well. When the first time when I moved to here, actually I never thought that much. Some people that ask me, what is your ambition? I mean, like your ambition of doing this business. I said, I never thought that long. The only thing that I want is trying to make my life more meaningful. So I've been in the design industry for several years, like 8 years, getting some award, recognition, which make me very happy. At that time, I feel a little bit proud. Feel like, wow, I feel like so satisfied already. But when the time that I went to Vietnam, I saw a man. He's very, that man changed my life of how I see the world. He's actually just selling like a lolok, what is so called like the fish ball, all those kind of snack food in the hawker area. Like just pushing the cart over the place. That was during the Chinese New Year time, and I saw he take up a bunch of the pebbles. It's actually a money. He trying to give the change to me. He keep on saying, sorry, I don't know what is this. 2 ringgit. Or because I giving them the money. I ask them how much. They don't understand English. Yeah, It's like he can't even talk. And I feel so pity. And I feel he deserve a better life. But the only thing that he need is education. Correct. Yeah, Jadi so kalau that kita lihat seperti yang dikongsikan Encik Desmond tu, kunci kepada kejayaan dalam hidup adalah mempunyai pendidikan. Sebenarnya saya tahu Encik Desmond ni berkobar-kobar sebenarnya nak menceritakan banyak perkongsian tentang kafe yang berasaskan buku ini. Jadi kita akan ketahui selanjutnya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama saya hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi kepada anda yang baru bersama kami, tajuk dan topik yang kita kupaskan pada pagi ini adalah Jaga Alam Sekitar Dengan Membaca bersama tetamu istimewa kita, Encik Desmond Liew. Jadi sebelum itu saya ingin kongsikan dengan anda berkenaan dengan fakta buku digital tidak berkembang. Secara global, buku audio mula berkembang pantas di seluruh dunia. Namun, angkanya masih sangat rendah di negara ini. Buku digital hanya minat 5% rakyat negara ini, manakala format buku cakera padat dan audio hanya berdaya pasaran sekitar 3% sahaja. Data lain ialah 37% peminat buku di negara ini membeli atas cita rasa peribadi, manakala fakta yang mengejutkan pula 50% dipengaruhi oleh promosi dari
daripada rakan-rakan. Turut memberangsangkan ialah fakta 29% pembaca membeli akibat dipengaruhi kejayaan novel yang difilemkan, manakala 11% mendapatkan buku yang disenarai atau memenangi anugerah sebagai pilihan bacaan. Bersesuaian dengan era pengaruh media sosial, buku yang diberikan ulasan yang baik oleh blogger mampu mencipta 28% nilai pasaran. Penemuan Peabody.com memberikan gambaran kuasa influencer mula memperlihatkan pengaruh dalam membantu pasaran buku. Jadi kita lihat banyak perkara yang mempengaruhi individu tersebut untuk membeli buku, dan pengaruh yang terbesar merupakan adalah rakan kongsi ataupun rakan sebaya yang mempromosikan buku tersebut kepada individu-individu yang berminat untuk membeli buku. Jadi sebelum kita nak kupaskan topik ini dengan lebih lanjut bersama dengan Encik Desmond Liew, saya inginkan kongsikan dengan anda pencapaian Encik Desmond dalam membuka kafe yang berasaskan buku ini. Pada tahun 2016, Le Parlour Cafe dipaparkan dalam International Times Newspaper sebagai kafe yang unik dan disyorkan kepada orang ramai. Pada Februari 2020 pula, Le Parlour Cafe turut dipaparkan dalam majalah Travel 360 penerbangan antarabangsa yang terkenal iaitu Asia. Congratulations Mr. Liew. Thank you so much. So how does it make you feel when you gain this international recognition? I'm actually quite shocked. Yeah, but I don't expect that to be. The only thing we just keep on doing, like every day buat barang yang kami fikir perlu buat. That's the only thing that we do. Yeah. No, so you didn't expect anything that you will get we will gain this international recognition. Yes, never expect that. We never push for that one. Yeah, but it's of course it's a very it's a very good recognition of all the hard work earned. Yeah. Yes. So I understand that Le Parlour Cafe also organize a book fair. Maybe you can share with us about the book fair. Oh yes, actually we have an annual book fair, usually in the year end, because year end is the best time for people to do shopping, like Christmas time. So usually it's from November to December. But this year there's slightly changes because of the pandemic as well. So last year during the December time we don't have any book fair. It has been postponed to this year. Currently, if you are looking for books, you can actually go to Hill Shopping Mall underneath the Pullman. Yes, we have a book fair, and our partner Mr. Larry will be there as well. So it will be extended until 6th of June. I know a lot of people has been asking that during this pandemic, how we going to do that. So I think the only thing that we have to do is stick to the strict SOP to make sure that everyone will be safe. At the meantime, the objective can be carried on. So maybe I think most of the audience might wondering what is the operating hours for the book fair. Okay, actually the operation hour for the book fair is from 10 a.m. to 10 p.m. However, during the recent news that we are in the MCO, so the operation hour has been changed. Now it's only operate until like 8 o'clock. Yeah, so we also advise customer because during this period, pandemic time, we have to be very, very careful in order to help our world together become better as well. So kids that below 12 years old are not allowed to go out in the public area. So I would say that it's best that if parents, they want to shop for the kids, that's lovely. So they can actually come and just follow the SOP very strictly, 1 meter away from in the crowd. Actually don't have to worry in the crowd because everything is under control. Yeah, we did it very well. So they can, we will actually suggest them, encourage them to go during the daytime, like before 6, which will be more nicer and not squeeze. Ya, jadi sebenarnya satu kaedah dan satu langkah yang saya kira adalah sangat efisien dalam kita memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. So Mr. Desmond, maybe you can share with us what is your long-term plan for this cafe? Actually, in terms of the long term, we are trying to do, we want to do the book fair more. And of course, we want to let people know more about the reading culture. As you said just now, which is very true. Unfortunately, reading culture in Malaysia here is still very low, but it's potentially to be developed. And if we want to change our fact, if we want to change our life, our future, a generation to generation, the best thing is to get the proper education. And
I would say in the long term, we will keep doing on the NGO program, trying, and of course, in terms of the public, we will be very, very happy if you can donate the books to us and let us to give back to the community, and we can help you to sell, and we can also donate to the charity as well. That is the best thing. In terms of the long term for the business side, we will doing a franchise brand. Yeah. So how is any of the audience, maybe they're interested in donating or in selling their used book? What would they do? Yes, if they are if you guys are interested to all the audience, if you are interested to donate the books, you can look for our Facebook, which is the Le Parlour, LE space PARLOUR, Le Parlour Cafe Studio, and just PM, personal message us that the books that you would like to donate to us, and we would love to receive that as well. And on behalf of all the community people who need it, we thank you very much. Jadi kepada anda yang ada banyak buku, bahan-bahan bacaan yang ada di rumah itu, dengar pesanan Encik Desmond itu, anda boleh menyumbang. Sekiranya anda bermurah hati, anda boleh dermakan saja buku tersebut ataupun anda boleh menjual kepada Encik Desmond. Daripada anda buang bahan-bahan bacaan itu adalah lebih berkat dan lebih afdal sekiranya anda menderma ataupun menjual balik kepada Encik Desmond agar dapat membantu golongan-golongan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan buku yang baru. Jangan disebabkan buku itu mungkin luarannya berada dalam keadaan tidak elok, tapi apa yang penting isi yang terdapat, isi kandungan yang terdapat di dalam buku tersebut adalah penting. Jadi mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, saya pun tertanya-tanya ni Mr. Desmond. Actually we want to know, can you share with us what is the biggest challenge in operating this cafe? The biggest challenge is the people mindset. What actually people think about if they have a mindset. That is the thing that is hardest part, because we can't force people to be who they want. We can't change them. But the only thing that they can do, to bring up the reading knowledge, the culture, is to develop through times. That is the challenging part here, because if we see in the overseas or the foreign country like Korea, even Singapore, they have a lot of the book cafe. So emphasize on the reading experience, yes, but not in the kuching for time being. And I think this is still a hardest part, but we will take the leading step to do that. Ya, itu satu informasi yang sangat penuh dengan bermakna, dengan penuh perasaan yang dikongsikan oleh Encik Desmond kepada kita tadi. So Mr. Desmond, before we end, maybe any advice or message to the audience? Oh yes, if you would like to change yourself, let's start today. Educate your kids, your family to start reading. Every day is not hard. Just like what you say, sometimes reading a book in a year is very hard. But if we started today, your kids can change. Yes, and if you would like to contribute to the community, contribute, and we would even love to see that. And if you have books you would like to donate to us, start today. Yeah, just contact us and let us know, and what we can do back a little to gain for the community. As you mentioned about kids, especially those kids that we need to emphasize on. Do you have any tips or any advice how to cultivate a reading habit, especially among the kids and the youngsters? You have ever heard of the bedtime story? The good thing is that the best thing is from parents. I think parents have to start it when your kids is still young. I see a lot of the customer, and I see a lot of them, a lot of different kind of the kids, children nowadays as well in our cafe, in the book fair. And surprisingly, there is some that is very different. And I believe that is not by nature. There's no nature instinct that you love reading, but they have that one because it's planted in their mind when they are still a kid's baby, 1 year old, 2 years old. Daddy is reading with him. Yeah, when daddy is reading, mommy is reading, and the kids is also reading. So eventually that will help them a lot. And as a parent, I think that is a good leading step. We have to do that always for the kids to learn. Jadi apa yang dikongsikan oleh Encik Desmond tu ada betulnya. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa ni, kita yang mencorakkan anak-anak kita dengan tabiat ini perlu diamalkan dan perlu diasuh
daripada kecil lagi. Jadi apabila kita sebagai ibu bapa, sebagai orang dewasa yang berada di rumah, kita membaca dari ia sedikit sebanyak dapat mempengaruhi kanak-kanak kecil tersebut untuk terus mencontohi kita untuk membaca bersama. Dan di sini juga saya boleh kongsikan kepada anda, terutama sekali ibu bapa, jika anda mempunyai anak yang masih kecil, sebelum mereka tidur itu anda boleh kongsikan, boleh ceritakan kepada mereka tentang buku cerita kanak-kanak yang menarik untuk menarik minat kanak-kanak itu lebih kepada membaca. Dan jadi sini juga saya boleh kongsikanlah, bukan boleh nasihatkan. Saya kira saya boleh kongsikan kepada anda, terutama sekali untuk yang memiliki anak-anak kecil, anda boleh menggunakan buku cerita yang mempunyai banyak gambar berbanding perkataan, kerana kita percaya bahawa budak-budak yang kecil ni mereka lebih tertarik kepada grafik, tertarik kepada gambar, tertarik kepada warna yang terdapat dalam buku itu berbanding dengan tulisan yang terdapat dalam buku itu. Jadi terima kasih Encik Desmond kerana sudi berkongsi dengan kita tentang Parlour Cafe. Jadi kepada anda, Parlour Cafe merupakan satu kafe yang bukan sahaja menghidangkan makanan dan minuman yang enak, tetapi turut menawarkan buku-buku yang untuk dibaca. Banyak buku yang boleh dibaca. Saya pun pernah pergi ke kafe tersebut. Saya bukan promosi, saya bukan nak bodek-bodek tidak, sebab saya sendiri pernah pergi ke kafe tersebut. Kafe tersebut sangat selesa, sesuai untuk anda sekeluarga pergi ke kafe tersebut, kerana banyak pilihan buku, bukan saja untuk kanak-kanak, tapi semua peringkat usia terdapat pelbagai buku yang menarik untuk anda. Jadi jika sekarang mungkin masa PKP kita faham anda tidak boleh makan di dalam kedai tersebut, tapi selepas PKP mungkin anda boleh melawat ke kedai tersebut. Jadi terima kasih kerana terus setia bersama saya, dan terus setia bersama saya sehingga ke blok yang terakhir. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Jadi perkongsian kita hari ini cukup menarik. Jadi kepada anda berada di rumah, dari mulai hari ini mungkin anda boleh mula tanamkan minat membaca bukan saja pada diri anda sendiri tetapi dalam kalangan anda juga. Jadi terus setia bersama kami dalam siaran Sejahtera Asia pada setiap hari pada pukul 7.30 hingga 8.30 pagi hanya di saluran TVS 12122 Astro dan MYTV. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi.